Bing can generate the content to help you get started. We just finished planning that trip to Mexico, and now what I would like to do is I'd like to share that information with my family. They're all over the world, but I can simply ask Bing, hey, write an email sharing this itinerary that I've researched and put it in a thing for me to be able to send to my family. So notice here how the email starts. It's a great email. Personalized touches, has the trip highlights. It'll close here with a nice heartfelt message. It's just a great way. It just saves a bunch of time on your everyday work. Ahí está, ¿no? Esta es la funcionalidad para la que yo uso ChatGPT un montón para escribir emails. Me parece la leche. Y en este caso, fijaos cómo esta herramienta ya no solamente es el ChatGPT de búsqueda que estabais comentando en el chat, ¿no? Es solo la diferencia con ChatGPT Plus es que ChatGPT Plus es más versátil y esto está orientado para búsquedas. No. También tiene esta funcionalidad de, oye, con la información que te ha encontrado, vamos a hacer pues un procesamiento de convertirme esto en un email. Te lo hace, ¿vale? Y te puede redactar un email que es muy funcional con toda la información que has encontrado. Esto acelera brutalmente el trabajo. Y luego tú coges este email, lo pasas por ChatGPT, si eres uno de estos familiares, y dices, resúmemelo en 3 líneas, que vaya coñazo, me ha metido este tío aquí, mucho texto. ChatGPT, resúmemelo, ¿vale? Eso también va a pasar. Now, for my family, English isn't necessarily always the first language, so I can ask Bing to just translate that in Spanish. And with a simple request, just basically say, hey, translate to Spanish. Bing knows to take that entire email and itinerary and convert that into Spanish. Ahí está, in fact, español, ¿no? Bing can translate automatically in over 100 languages. My sister, I'm going to admit to you, she's a better Spanish writer than I am, but I might just impress her with this one here. And even if I don't, at least I save myself a lot of time from having to type the mail. Our focus with Bing is to help generate content and inspiration that helps you in your daily life. And I'm going to give you a couple more examples. Let me show you one here. I want to create a weekly meal plan for my family of 4 that has vegetarian options and caters to those that don't like nuts. Since I'm not the healthiest of eater, I'm going to admit to you here on occasion, this is giving me a great list day by day, breakfast, lunch, and dinner, with all of the ingredients. So much easier to help you start, like to create a meal plan that says, hey, let me get you a healthier meal plan. Esto es, bueno, otra funcionalidad que habéis probado alguna vez en ChatGPT, pues pedirle un menú semanal donde no haya recetas que tengan nueces, por poner una, ¿no? Aquí tendríamos que ir viendo pues si tiene sentido cada una, vamos a asumir que sí, si la han puesto en la demo seguramente esté bien, pero bueno, es otra funcionalidad que es súper potente. Pero es lo que hemos visto con ChatGPT, no es que no sea una cosa de funcionalidades, es que la gente va descubriendo nuevos usos de una herramienta que integra todo esto en su propio conocimiento, ¿no? Y eso es lo mágico de toda esta tecnología, que al final no es diseñamos diferentes herramientas para diferentes tareas y estos son nuevas features que vamos sacando, sino es una gran inteligencia que la gente va descubriendo mediante el uso y mediante las técnicas de prompts a sacarle nuevos usos. Now, there's some things in there I learned when I did this query, which is chia seeds, which I don't normally eat. That sparked another idea to show you. Let's say I want to get this grocery list by grocery section. So all I can do is say, give me that grocery list by grocery section. And Bing now takes that exact menu for the week and puts all of the ingredients I need by section, by grocery section. So when I go shopping, now I can be super efficient, right? Pero es que esto ya en sí mismo podría ser una aplicación. Esto hace 10 años hubiera sido una aplicación que lo petaba, ¿vale? Que hubiera sido, joder, quiero que me organices un menú semanal en base a unos criterios que yo te dé y me vas a dar toda la lista de ingredientes. Modelo de negocio. Pues mira, una IA te lo hace en segundos. So you see all of the ingredients there. It's a great help. And then finally, if you're looking for family activities and you're struggling for ideas, Bing can help you with fun things like spontaneous trivia games. My family and I were into music, so I asked Bing to create a 90s music trivia game. And just look how great some of these questions are and the answers. So it just creates that game for you. And we were having a little debate backstage. Para crear preguntas de trivial, esto es interesante. Me estoy dando cuenta que también te digo, es un trivial bastante sencillo donde respondiendo siempre a, parece que vas a ganar. About one of the questions that comes up here, which is who wrote the hit song Jump Around? Is it Criss Cross or House of Pain? And I call it out because it shows you how clever it is, because for those of you who know... Neoncat pregunta, ¿sabes si se pensó en usar la IA para ayudar a personas discapacitadas? Sobre esto hablé en el directo anterior y es sobre esta idea de ChatGPT utilizando diferentes modalidades de datos donde, por ejemplo, tú puedas darle una imagen y hacerte una descripción
Estuvimos hablando de una tecnología llamada Blip 2, que es súper potente para hacer justamente eso. Y es tan interesante que creo que voy a hacer un vídeo la próxima semana en el canal sobre esta tecnología, porque además podéis utilizarla y integrarla en diferentes proyectos y creo que es muy interesante traerla fuera de un directo para más resumido y más escueto para que lo conozcáis. Así que sí, bueno, en un futuro veremos integraciones de ChatGPT también analizando imágenes y hablándote de donde tú puedas tener un diálogo ya no solo de la Ciudad de México a nivel de párrafo de texto, sino a lo mejor pasarle fotos de tus vacaciones y decirle, oye, ¿este monumento qué era? O esto de aquí qué es, ¿vale? Y que te pueda responder. Know your 90s hip hop. Criss Cross wrote a song called Jump, but House of Pain was the one that wrote Jump Around. That's how clever Bing is. So Bing is going to help you look great with your family and have a bunch of fun. So let's summarize where we are so far. You've seen better search. You've seen complete answers. You've seen an incredible new chat experience and the ability to spark your creativity, all with Bing, your AI-powered copilot for the web. But, thank you, but, what if that's still too much work? What if you could have that? La gente ya iba a aplaudir en plan, hostia, Microsoft, qué bien lo has hecho. Espectacular el tío. Pero a lo mejor esto es demasiado trabajo todavía. Vamos a simplificarlo más todavía, ¿no? Vamos a ver qué más podemos hacer. Copilot right alongside you. So it's there at the ready at any time you want it, aware of the context in which you're in. And what if you could get that Copilot on the 1.4 billion Windows PCs, on the most used application on the PC, the browser? Vale. Well, you Esto don't es have to wonder. súper interesante, ¿no? Fijaos cómo está avanzando Microsoft en su ecosistema. Primero, en la web, a los usuarios de Internet. Navegador. Lo siguiente, a los usuarios que quieran usar la IA en su propio navegador, ¿no? Dentro de la propia aplicación, en la herramienta del navegador. El siguiente paso que veremos en los próximos meses, recordemos, Microsoft se va a mover rápido, lo han dicho, será el propio sistema operativo. Es que vamos a ver ChatGPT hasta en la sopa. Y yo me alegro. Has created it. I want to introduce you to your AI-powered Copilot in Edge. We've just updated Edge with a new look and feel and new AI capabilities. As you can see here, it's sleeker, it's lighter, and you're going to notice now that we've integrated Bing in a really cool new way. Let me show you. Here I am on the Gap website. I'm browsing around in my new Edge browser, and I want to read Gap's quarterly report. So I can navigate down to their earnings, click on Q3. ¿Vale? Se está metiendo en la página web de una empresa, de Gap, se ha ido a la parte de resultados trimestrales, se ha metido en el trimestre 3, en el Q3. And up comes the Y se mete en 15-page este documento. Gap PDF. It's pretty long. Un documento de 15 páginas donde se detallan los diferentes resultados de esta empresa en este trimestre. I don't have time to read all that. What I would love is a summary of the key points. I want to show you how now, with the power of Bing's AI capabilities within Edge, we can help. With one click, I can open up the sidebar. Y ahí vemos que tenemos un botón en el menú lateral derecho donde puedes clicar y chatear con un chat GPT. Now, as you can see at the top of the window, we have two features. We have Chat and Compose. Let me show you how Chat works. I can use Chat in Edge to simply ask it to give me the key takeaways of the page I'm on. So I'll just say key takeaways from the page, and Bing and AI can now read that PDF, and look how great. Ojo. It comes up with the summary of the key points here. Ahí está, ¿vale? Le ha pedido, hazme un resumen, no, dame los puntos claves de este documento, un documento de 15 páginas. El navegador, o sea, el chat GPT ha ido al navegador, ha dicho, vale, en base a este documento, pues clac. Earnings, the fact that it's going to reaffirm full year guidance. Very, very cool. A massive time savings. But now I want to compare this with, say, Lululemon, who also has their third quarter earnings. Bing can now call. Vale, esto sí que me ha petado un poco la cabeza. Porque ahora dice, compárame estos resultados con los de la empresa Lululemon, ¿vale? Entonces aquí, esto es lo que me ha flipado y es... All out to Lo the vemos y ahora web, os cuento. pull information from outside of this page, bring it into Edge, compare it with the information that's on this page. Ahí está, vale, exacto. Le ha pedido, quiero este documento que yo he llegado en esta página y estaba aquí. Ahora quiero que vayas a otra página de otra marca, la busques, encuentres dentro de todo su árbol de
enlaces webs quiero que encuentres donde esté su documento de resultados de este trimestre, de ahí extraigas los resultados, quiero que los compares con los de este documento y que me los pongas en una tabla. All within Edge. And I asked it to do it in a table. And look how amazing this is. ¿Hola? O sea, pensad una persona, un trabajador, que tenga que hacer esto, ¿no? En horas de trabajo humano, ¿cuánto tiempo te has ahorrado? A lo mejor te has ahorrado 2 horas de trabajo. El ir cogiendo los resultados, el ir añadiéndolos a una tabla, el formatearlos, el comparar, el cruzar esta información. ¡Ostras! Ojo, es que este ejemplo me ha fundido la cabeza. Just like that in one table, I can get an answer to this question. Think about how much time that would have taken otherwise. Let me show you how we can take it one step further. A top use case we've learned from our friends at OpenAI is that developers are really being more productive with ChatGPT. So here we're on a Stack Overflow website discussion board to Vale, ejemplo de código que lo estabais pidiendo también. learn a little bit about programming. And in this case, I'm researching tips on how to parse a JSON file. As we read through, we find this great little code snippet. And I'm like, oh, it's fantastic, except it's in Python and we need it in Rust. All we need to do is highlight that text, have it automatically copied over into the Edge sidebar. And now Bing inside of Edge says, what do you want to do? And we'll say, hey, rewrite this code in Rust. And with that simple command, Bing can go and take that code and rewrite that automatically in the new programming language. Esto no me sorprende tanto porque sabemos que ChatGPT lo puede hacer igual de bien. Que esta es la cosa, ¿no? Ya no es solamente una demo de decir, ostras, funcionará bien, mal. Yo lo he probado con ChatGPT, estas demostraciones de código y cosas un poco más complejas y funciona, ¿no? Entonces, está guay porque me puedo creer muchas de las cosas que estamos viendo aquí. No es solamente una demo comercial, que lo es, evidentemente, pero me puedo creer que estos resultados se puedan lograr. This is amazing. GitHub Copilot has been a huge boost in developer productivity. Imagine what the Copilot can do for people everywhere on any page. One final thing to show you. Not only can you better consume information, but you can better create. After our big announcement, I'm going to want to write a LinkedIn post, let's say. So I'll just click Create on the post, and up comes the creation dialog in LinkedIn. But now I can open up the Bing sidebar, and you can see here. Ojo, es verdad. Hay una aplicación que se llama Jasper, una startup que ha crecido a partir de construir sobre la API de GPT-3 pues una herramienta de redacción súper interesante que ahora mismo Microsoft se acaba de fulminar. O sea, acaba de sacar una versión igual de lo que ellos tienen, pero integrado en el propio navegador. Entonces le dice, ¿qué quieres escribir? Pues ahora lo pones. I now will go to Compose, and I'll just give it a prompt. I'll say, hey, introducing the new AI-powered Bing and Edge. Let's make that enthusiastic and generate a draft. And just like, I need help with enthusiasm. And just like that, you get a little draft, and I can edit it. And then with one click, it copies right over into my post dialog. I can add some hashtags to get it some juice. And just like that, I've created a post. So all of these amazing new capabilities in what we think is a revolutionary new experience. World-class search. The ability to actually get answers to your questions. Made easy with integrated chat. And the ability to generate content when you need it to spark your imagination. Brought to you not only when you're searching, but everywhere on the web, courtesy of the new Edge browser. With your Copilot for the web, we aspire to unlock that joy of discovery, that wonder of creation, and that feeling of empowerment of being able to harness the world's knowledge. Thank you on the presentation.